सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आपन तो पुन तो स्वागत करछु म आउ कोना ब्लॉग रे देखछु चुट्टी पुटी सब माने बिखरी के रहिछि तो एक्चुअली सकाळ मु उठलेनी देन उठी की मुटिके एपटोड होतले देन जाइतली गुटे सिरिंज जा पे एटा एक्चुअली सिरिंज जाति की मोटा सिरिंज मु नेबिनी की घर नेबे ना एक्चुअली सिरिंज ता एक्चुअली कैमरा आनतली सिरिंज ता एक्चुअली हमरो से मेसिन जो रहिला धूपसन सेठी हमरो गोटे मोबिल पड़ियार अच्छी तो से चाहती तो नजलटा छोट ना तो तेणुक से सेम नजल वाला गोटे सिरिंज आनते पड़ा आगे अधिका बड़ मोटा आनते पड़ा तो मुझे मेडिकल जाइए जाकि आनली है आउ मेडिकल जा भितर से एक्चुअली तो मुझे किणिक आसली देन तापर एबे काम दाम आरंभ करिया सो टाइम भी बहुत आज बेसी माल बाहर भाबुची देन तो तौक जा देखिया रश्मि कौन कर से बुलाबुली करके आसिक देन कौन खाई दी सारिकी तापर काम आरंभ करेंगे है तो चैनल को नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करदे वीडियो को लाइक करेंगे एंड ज्यादा बेल आइकन दबले एमती इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनमेंट भरा माने भरा वीडियो पूरा आपको मिल गाइस देखि पाते सब कालिकार माल सब रखाई थाक करके सब पुणे बंडल फंडल हम एगुड़ा सब बंडल हम एगुड़ा बंडल हम यह सब है एगुड़ा काली बाहर है देख पाते सब बंडल रही है एपटू भी किसी बंडल रही है आ बंडला पर से 3 बस्ता आउ 2-3 बस्ता के बोधे आज कौन कर बस बस कौन कौन कर आलू आलू कोबी मूला এটা কোন কাটতো আলু এই তো মনে দে হ্যাঁ ওই তো মুহ শুকিয়েছি ଥଣ୍ଡା ତ ଆହୁରି ଗ୍ଲୋ କରିବା କଥା ତୁ ଶୁକିଛ କେମିତି ଓହୋ ହଁ यस ये सुनो तुम पे आन देबी कौन को मुड़ी मुड़ी आओ मुड़ी आलचो बोगन तो ठीक है यस आसे तो फ्रेंड्स वर्तमान मुड़ी जीवी टिके दुकान को जीवी टिके मुड़ी टिके आनबा आ खाइबे ये मु तो खाइबेनी सेंजा खाइबे कौन होला हाँ वो बथा हो तो ना ओहो ठीक अच्छे कुछ देख देखो मसाला देखो तुम पानी दे हाँ सोइबो मुंडरा दे के तो पूरा कक्या वाला देखाओनी हेलो थैंक यू चलो जोड़ी बना दो मैं हला मुड़ी पूरा एमती दउतुन इतरो काठे तांग हिंदी बिकुतन इतरो पूरा पतला हां मुंडा दे सुबडू ना बड़ा ना बढ़िया बस बाबा छोटा पैकेट को दिसन बस्ता हां बड़ा एरा 50 टाका मुड़ी बिकी करथिलो तई आपन दरकार हां आपरे संकरे कम किछि दरकार नहीं सब देखो तो बर्तमान से रश्मिता खुलिया चेष्टा कर कौन कर अरे ये भाषाटा के खुलो जेरा काटी दो ना एठी एठी काटनो करनो छोरे काट दियो तो फ्रेंड्स हमर खाया बर्तन आसे छी भात डाली एडा हला हमर आज छी मते भल लागे बेसी कोबी तो खाइला देखी ना पूरा खुल जाओ पूरा भस भस बारी सब ठीक है तुम ट्राई कर हां देखिला मचाला चला तुम अरे देखरे को परे मते हंस लागছে एडी बस्ता भी अछि अब बनो तो ना बस्ता हो मैं जति बाली थी और से तौल पड़े हां झाड़ला माने ऊपर को एडा हल्काटा ऊपर को आसो बालटा तो पड़ो
दे 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 एथर पड़ियो अले ओ ओ तुमे कोन ये खाइबो हां मुड़ी खाइबो कोन इच्छा होगी है आ सकाळे खाइबो ना तो दिन बेला या भात तो खाइबो ना ये खाइबो या डबार को ना मुसी डबार मुड़ी डबार तो देखते तुम से ना खाली मुड़ी खाली खाई किना रहिबे हला जो सुतरा पके दे तारा का कोडलो दन एला से ये रख दियो बोलचा ला एटा बाक्या फटा को धरिम दौड़िबे तो फ्रेंड्स बर्तमान तार से मुढ़ी खाइबे आ घुगनी अछि ना गुना आनतली तो मुढ़ी आ घुगनी खाइबे दिन कहूची जे खाया पे हला भात तो खाइबे से भात न खाइ से एडा खाउ बोलते हला आको को मु तो बर्तमान या सब खाउची हला गाय देखु है बर्तमान से केम को बनु ये आलचप अछि एटा ये पखाला मिक्सचर एटी पियाज रसुण लंका एटा कोन करिवो कोन आसुल ना कोन करिवो ओ झालमुड़ी एमती जानो झालमुड़ी ना मुड़ी ना खाली तो ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଉଥିଲି मत गोटे काम मिक्सचर गोटे जानो मिक्सचर दियो ଖାଅ गोटे जार दियो एटा जाई ठंडा खाना हो और ठीक है मन भेजी ठीक है ठीक अछि से प्लेट टा टिके दो प्रथम खाया आरंभ करते एंड मिक्सचर भी हेला पखा मित्र एक्चुअली वो रुसई करथनला परिवा कट्टा ही अछि भच भच एकदम मुंडो एते बिंथिला जाई खराब होई हो ठीक है किछ एटा कथा करलिनी अपन प्रथम मु खाया आरंभ करते डाली खाया दो खालटा मु तो तकालो खाइ जाने खाओ जाती पत्र देखो तो तांगर कटा उठ चलती ना कट खाइबे दिन तब खाया आरंभ करियो बनो न खाओ यार मु देखे किन बनो तो तो लुण टा टिके आने कंचा लगा लुण मुंडा तो भी बिंथिले है तो देखा होता है ए चकटिबो एडा एड पकड़ो ना हां हेलो मावली मुना बुझा जो दिन हम खान से खाइबो धाबली एबेस ना बेलाटा देख करथन तो बेलाटा त घाटी 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 करथन सीमित तो हुई बड़ बेला नाही तसला बाप एते दिन मुझे तसलानी एक पता हबो जी ताबले आउ घाटी देई घाटी तापर ये करथन आ बुद्धि पूरा थैंक यू ये गोटे लोक एतिक जिनस घाटी सुलाटे दो एटा गोटे खाला तीन लोगड़ा के भाई एटा कलो घाटला या घाटी दलो तापर दिन तो आ से जो बेला रे ये कर देगी तो खाया तो खाइबो की बासना ओ तमर बासना एपट कोन गुंदी गंध ना आ गंधडा कोन कोदी ने बासुजी एडा कोन हो एडा रुओ नाक देखो एडा बासुजी ना गंध तुमको मस्त आछे बस तो जो तुम दस्ता दे दी खाना आ एना हला खाइबो कता खाई करो हां मो केमती कहमी वर्षा पाग कथा आकाश पानी विषय पाठ पढ़ीनी कही दी था रखबन खाओ केलो सा सब हाँ सब मोर देश दियो हमें तो कहे तो पिया से दिन तो चेंज हां नका खाउली अगर हां नका खाउली खाइली नका न मत खाओ ना तुम जो के मना कर खाने वाली मु तो खाउछे आगरे खाउ नथली ना खाउछे
କାଇଁ ତମେ ଖାଉଛ ଯେମିତି ଥିଲ ସେମିତି ରହିବ ନାଇଁ ତା ପାଇଁ କିଏ ଚେଞ୍ଜ ହବାଟା ଦରକାର ନୁହଁ କଥା କହିଲ ଯେମିତି ସେ ସେମିତି ହେଇକି ରହିବା ଠିକ ନା କି ଦୋକାନ हे भगवान ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ଖରା ଆସିକି ସେ ଖାଇବେ ମୋ ତ ଖାଇବା ସରିଗଲା ସିଏ ଖାଇବେ ତାଙ୍କର ଝାଲ ମୁଢି ଦେଖିପାରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଝାଲ ମୁଢି ଯେ ଇଏ କେମିତି ଲାଗୁଛି କଣ କହିଲ ନା ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିଆ ହେଲେ ଖାଅ ଆରାମ କିନ୍ତୁ ଅନେଇବୁନି ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି ବା ଆରେ ଅନେଇବୁନି ଖରାଟା ହେଲା ନା ଦେଖିବା ଅନେଇବୁନି ତମ ହାଏ ମୋ ସାଇଡରେ ଖରା ଯାଉଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ହେଲା ଖାଅ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଫୁଲ ପୁରା ଫୁଲ ପେଟ ଫୁଲ ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ମାରୁଛ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବିନି ତମେ ଖାଅ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସାହସ ଖାଉନ ପୁରା ବେଲାରେ ବେଲେ ଏକାଥରେ ଆଉ ସେଇ ଟିଫିନ ହଉ ବେଲା ହୁଏ ଆମର ସେଟା ବେଲା କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଯେ ବେଲା କୁହନ୍ତି ଟିଫିନ କଣ କହିବ କଢେଇ ସେ ଏକା କଥା ନେଇକି ଆଉ ପାରିବିନି ଲୋ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଟା କରେ ସ୍ୱାମୀ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନାଇଁ ତମେ ଖାଇଦବ ମୁଁ ଝାଡା ବସିବି ହେଲା ହେଲା କିଛି କୁହନି ହେଲା ତମେ ଏତିକି ଖାଅ ତମେ ମୁଁ ପାରିବିନି କି ଆଇଁରୁ ସାହସୀ କି ଆଉ ଖାଇପାରୁନ ଫାସି କିଛି ନୁହଁ କେତିକି ମୁଁ ଜାଣିନ ନା ଅଳ୍ପ ଖାଉ ଅଳ୍ପ ଦିଟା କ୍ୟାମେରା ସେମିତି ଦେଖାଉଛି ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ଖାଇକି ଦେଖ ନା ଖାଅ ହେଇଛି ଦି ଥର ଖାଇନି ଚାମଚରେ କି ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଖାଅ ଖାଇକି ସାର ଆଜି ତମେ ହେଲା ନା ତମ ଘର କାମ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଥାଳି ବେଲା ଧରି ଏଇଠି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛ ବା ସବୁବେଳେ ବସିକି ଭାବେ ଏଇଠି ଏଇ ପାଖ ତ ସାନ ଘର ବଡ ଘର ମୁଁ ଏଇ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ବୁଲିକି ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ବସିକି ଖାଉଛି ଏଇଗୁଡା କହୁଛି ପାହାଡ ଚାରିପିଟ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡା ସହିତ ଗଛ ବୁଛ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଉଛି ବଢିଆ ତ ଏଇଠି ବସିକି ଭୋଜି କରିଦେଲ ଆମେ ତ ଯାଉ କଲେଜ ପିକନିକ ବଢିଆ ମାନେ ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କୋଉଠି ମାତ୍ର ଥରେ ଯାଇଥିଲା ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଆସିଥିଲୁ ରାତି ବହୁତ ସକାଳ 6ଟାରେ ବାହାରିଲୁ ଯେଠୁ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ହେଲା କି ଆସିଲୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ କୋଉ ଷ୍ଟପେଜରେ ସେଟା ମନେ ପଡୁନି ସେ ଷ୍ଟପେଜରେ ରହିକି ଚିକେନ ମୁଢି ଆଉ ଆଳୁ କଷା ପୁରୀ ଖାଇଲୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବସରେ ବସିକି କାକୁଡି ଟମାଟର ଖାଇଲୁ ବଢିଆ ମଜା ହୁଏ ତାପରେ ଏଠି ଆସି ଭୀମକୁଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ବି ନନଭେଜରେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଖାଇଲୁ ବୁଲିଲୁ ମାନେ ଥରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଭଗବାନ ସେ ରାସ୍ତା ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବିବାରେ ଏବେ କେମିତି କଣ ହେଇଛି କି ଜାଣେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଖାବୁଡା ମାବୁଡା ବସ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ବସ୍ ପଛ ସିଟରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ନା ବିଶ୍ୱାସ କର ମାନେ ଆଗରେ ବସିଥିଲୁ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ହେଲା ବସିଥିଲୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଡି ମାନେ ଗୋଟେ ପଥର ସେ ଗାଡିଟା ଇଏ ହେଇଗଲା ସେ ଯାଇକି ଯୋଉ ବସ ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଥାଏ ନା ଲୁହା ସବୁ ଲାଗିଥାଏ ପିଟି ହେଇଗଲା ତା ହାଡ ଦୂର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ସାର ମା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ତମେ ତ ଏପଟେ ଆସୁଥିଲା ବାହାଘର ଆଗରୁ ବି ସାନ ଘର ବଡ ଘର ଆସିନି ଘଟଗାଁ ସେପଟୁ ହେଲା ତମ ଆସିଛି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଘଟଗାଁ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଝରଣା ନାହିଁ ନା ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଘଟଗାଁରେ ଯାଏ ଆକୁନିଆଟା ସେଇ ଭିତରେ ଆଉ ସେଟା ହଦଗଡ କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଛି ଆମର ପାଟଣା ଯାଇଛି ସେ ଯୋଉ 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଟଣା ଯୋଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ସେଠିକି ଆସିଛି ପାଟଣା ଟା କୋଉ ବାଟେ ଦେଇଯାନ୍ତି ଏ ବାଟେ ଦେଇଯାନ୍ତିନି କି କୋଉଟା ଏଇ ବାଟେ ଏପଟେ ବି ରାସ୍ତା ମାଇନିଂ ଦେଇକି ଯିବ ଆଉ କୋଉ ବାଟେ ଘଟଗାଁ ଆସିନି ଘଟଗାଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବଙ୍କିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କଣ ହେଇଛି ଆମେ ସାନ ହେଇଥିଲୁ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଚୁଟି ପକେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଘଟଗାଁ ଆସିଥିଲୁ ଦାଦା ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଜାଗା ସେଟା ହେଇଥିଲା ଦାଦା ବିଟରେ ଜାଣିଥିଲେ ସେଟା ସେ ଆଣିକି ଆମକୁ ବୁଲେଇକି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ହେଲା
ସେ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଏପଟେ ଝରଣା ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଥାଏ, ସେ ଝରଣା ନୁହେଁ ନଈ ଯାଇଥାଏ, ମନ୍ଦିର ଥାଏ, ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଏବେ ସିନା ବନା ହେଇନି ବୋଲି ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ଆଗରୁ ନୂଆ ନୂଆ ମନ୍ଦିରଟା ସେଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ। ଆସିଥିଲୁ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ସବୁ ସେ ଆମ ଘର ପାଖେ ଯୋଉ ଶିବୁ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଆଇଲେ ଘଟଗାଁ ହେଲା, ମୁଁ ଆସିଥାଏ ସମସ୍ତେ ଆସିଥାଉ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ପିତାନ୍ତା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜାଗା ଏଇଠି ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା, ସେଠି 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗଛ ଅଛି, ଯିବା ସବୁ ଦେଖିକି ଆସିବା। ସେଠୁ ଗଲା ବେଳକୁ ହେଲା ସେଠୁ ମା ସେ ଜାଗା ନା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ସୋନପୁରୀ ସେ ଜାଗା ନା ହଉଛି ସୋନପୁରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ଓହୋ ସରି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆଉ ସେ ଜାଗା ନା ଆମର କାହାର ଦାଦାଙ୍କର ବି ମନେ ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସିଛୁ ହେଲା। ସେ ପାଟନା କହନ୍ତି ନହେଲେ ତ ପାଟନା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଓହୋ ସେ ସୋନପୁରୀ ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗା ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲା ସେ 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଦେଲେ ସେଇ ଗୋଟେ ଗଲା, ସବୁ ବାବାମୟ ଭର୍ତ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ମଠ ଭଳିଆ